The next stage is game. Let's see which wing is very powerful, which wing is very anti-ventric. Okay? So. सोबीत अशो बोटी ह्या वाळवंटी न्हंयन आमी पळयतात. त्याचबरोबर नेटान टाळयो जावनी आमच्या उजवाडाचे प्रतीक एक स्कायलाइन is going high and high. Let's give a huge round of applause to support that spirit and to increase. कामिटकीवाडा पर्ये भूमी माझीवाडा पर्ये तोडयेश्वर आणि आता रोखडेच नौकायन स्पर्धेक तुमचो सगळ्यांचो जो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसा ती नौकायन स्पर्धा सुरवात जाता. सुदीन साळगांवकर जी पाड्यार प्रेसिडेंट जावचो रसिकाचे सहकार्य खूप खूप अपेक्षित आसा. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आमचे मानेस्त आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन येतात आमी सगळ्यांनी तांकां ताळयांची साथ दिवया. ह्याच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आयचो हो सुवाळो हांगासर संपन्न जाता. प्रत्येकांच्या भेटीक आयज आमच्या देवभूमीन आमी तांकां मोलागाजतल्यान येवकार दिल्यात. आयज वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आनी गोंयच्या साबार वाठारांतल्यान कांय पर्यटन सुद्दां हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. विद्वानी पौर्णिमा आमच्या साखळेत विठ्ठलाच्या मंदिराच्या आवारात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनयता. दर वर्सा नौकानयन स्पर्धा, परत दीपदान, सर्गे अश्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा हांगासर जाता. हांव सगळ्या समेस्त गोंयांतल्यान सगळे जे लोक आयल्या त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. जे नौका तयार करता अशें जे आमचे सगळे भुरगे अशे 25 नौका भितर हांगासर हाडल्यो तांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि अशीच दर वर्सा फेब्रुवारी पौर्णिमा जे स्टेट फेस्टिवल गोंय सरकारच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हाज्या वतीन अजुनूय बी फुडें खूप मोठ्या प्रमाणात जावचें हाज्या खातीर शुभेच्छा. ओके. तांकां खंय तरी डोळे करपाक, नाक करपाक, हात पाय हे सगळे तांणी इतली सुंदरीकाय केल्ले आसा की खंय ना खंय तरी हे खरेंच आसा की ना अशें एक आमकां भास जाता. आनी महाराज गीत ह्या सगळ्याच्या सांगत्यान आमी हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव जाताना पळयतात. This festival is celebrated across the country with lot of enthusiasm and happiness. आता सांगितलं लागी की तुम्ही सगळ्यांनी तुमचा मोबाईल ऑन करात, फ्लॅशलाईट ऑन करात आणि तुमची उपस्थिती दाखवयात. Can I have a spectacular evening and incredible support from all of you? It's a heartiest request to put on your flashlights and to show some love and support to all our dignitaries on the days. गोवा, बाबा टेक्नॉलॉजी मार्शल गोवा, श्री भूतनाथ पॉइंट सावंतवाडा आमोणा, NC पॉइंट विठ्ठलापूर झरीवाडा, थर्ड आय आमोणा गोवा, विगेड ग्रुप विठ्ठलापूर साखळी, श्रीकृष्ण ग्रुप. आयचो हो खाशेलो असो सुवाळो त्रिपुरारी पौर्णिमेचो उत्सव. गोवा, बाबा टेक्नॉलॉजी मार्शल गोवा, श्री भूतनाथ पॉइंट सावंतवाडा आमोणा, NC पॉइंट विठ्ठलापूर झरीवाडा, थर्ड आय आमोणा गोवा, विगेड ग्रुप विठ्ठलापूर साखळी, श्रीकृष्ण ग्रुप बॉयज, गुरववाडा पर्ये, काल भैरव विठ्ठलापूर साखळी, क्रेझी बॉयज. पेड नेट Boat festival is feast to your senses in all manners. Yes, ladies and gentlemen, it's a beautiful treat to our eyes to witness this spectacular evening. With this आभार व्यक्त करता आर्ट एंड कल्चर, GDDC आणि टुरिझम यांचे हांव खूप खूप
आभार व्यक्त करता दीपावली उत्सव समितीच्या वतीने जी बक्षीस अशी असा पहिलं बक्षीस 35,000 We also extend our heartiest gratitude to all our dignitaries for their precious presence, for their prestigious presence tonight. खरेच तुमकां मनान आजातल्यान सरांचो देव बरें करूं. मुखावळी जे परतुडीचे लोक बसतात तांच्या कडल्यान खऱ्या अर्थान चांदणी हांगासर पावल्या अशें दिसता. तुमचो सपोर्ट हो सामको मोलाचो आसा. सरांचो देव बरें करूं. Thank you, Tulsi Master. Thank you very much for your lovely life. तसोच गोंयांत तुमची एनर्जी. दिवाळी ही परब जी आसा ती नात्याची आसा, लख उजवाडाची आसा. कडू आशिल्ले गोड जावं म्हणून मोठ्या उमेदीन मनोवपाची आसा. तुडुंब हांव आयज जे सगळे जाण हांगासर जमिल्ले आसा तांकां एकूच सांगपाक सोदता, तुमची जायती टेन्शनां जी आसा न्ही ती आयज Ladies and gentlemen, take in your hearts and soul the slice of Goan traditional boat festival that we all are witnessing tonight. एका बरेच एक अश्यो बोटी आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटात आनी तांणी बांदिल्ले आसात. पयले परीक्षण जे आसा ते वयर जाल्ले आसात आनी आतां जे परीक्षण जाता ते ही जी बोट आसा ती फ्लोट जाता की ना हें पळोवपा खातीरचे हें परीक्षण. महापुरुष बॉयज, वाठारी बॉयज, श्रीकृष्ण ग्रुप, दिग्वेद ग्रुप, जेन्ना आमी उजवाड फाकयतात, प्रत्येक दिवो प्रत्येक ज्योत ही जी आसा ती आमकां सगळ्यांक एक वेगळीच एनर्जी, एक वेगळीच उर्बा दितात. आनी आयज तसोच नंबर 1 जी पहिली जी बोट आसा त्या सगळ्या टीम मेंबर्सांनी सपोर्ट करचे, चियर्स करचे. 2, 3, 4 असे नंबर घेत रावले आहात. एक अनुभव आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. मुखावळी जी बोट आसा त्या बोटी कडेन मागता की तांणी बेगींतल्या बेगीन फुडें सरचें. जय जगदंब जी बोट आसा त्या बोटी कडेन मागता की तांणी बेगींतल्या बेगीन I really love your amazing energy. Keep growing. Can we hear from Bhumi? प्रत्येकाची मना ही भावना व्यक्त करतात आणि भावनामय मना सगळ्यांना योगा दितात आणि योगाला आम्ही आलगीचे We are part of this festival. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या उजवाडात आम्ही आता प्रत्येक put on your flashlights and let's celebrate the festival of light together. प्रत्येकाक मनाक आसा ते रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी आपलो फोन ओपन करचो, स्विच ऑन करचो. Incredible support from all of you. It's a heartiest request to put on your flashlights and to show some love and support to all our dignitaries on the days. जाल्यार आमी पाणयाचो सांबाळ करतले, पण पाणी जे पिड्यार जाता वेगवेगळ्या कारणां लागून ताचोय आमी सांबाळ करतले, जतन करतले. पद्दतीन आमच्या सैमाक खंयच हानी जावचे ना, ह्या सैमाचे संवर्धन, ह्या सैमाची जतनाय जातली ही जबाबदारी आमी तरणाट्यांनी घेवपाक जाय. आणि म्हणूनच ह्या जाऊन आसा जय भवानी राणेवाडा पर्ये, गडेकर बॉयज पेमेंट गोवा, बाबा टेक्नॉलॉजी मार्शल गोवा, श्री भूतनाथ बॉयज सावंतवाडा आमोणा, ब्रिगेड ग्रुप विठ्ठलापूर साखळी, श्रीकृष्ण ग्रुप विठ्ठलापूर साखळी, वाठारी बॉयज सावंतवाडा पर्ये, महापुरुष बॉयज नायकवाडा पेरणे, लालबाग स्पोर्ट्स क्लब. सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन आणि तुमचो तेको आमी सदांच मागता. आणि हो प्रतिसाद इतको भरभरून आसा, तुम्ही पळयतात अनुच्या वर्सा की पलतडी सुद्धा कांय लोकांनी वस्तां घेतिल्ली आसात. तांच्या मनान धरून एक नवीन सप्त्याक हांगासर सुरवात करूया. आमचे गोंय सरकार दर वर्सा हो राज्यस्तरीय उत्सव हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमतान हांगासर साजरो करता आणि दर वर्सा जो कारापूर जगदंब राजवाडा विठ्ठलापूर युनिक बॉयज, गुरववाडा पर्ये, काल भैरव विठ्ठलापूर साखळी, क्रेझी बॉयज, पेडनेक, थ्री किंग्स